More platform so me ba so na ayese ma paper me boss na ayese me ba so na me kasa na obi afra besim ayese age se me delete efiri so we dey misremo mo fa nche me na masem nyina ne se na me wo Facebook na me hwe ade tama na nado kan se obia enkwalantine no ho no na mo mu nim se ye wa kontum de ya kwalantine ho deda de ya boaboa ye ho deda na ye hye fie de tie ho ne ase na me ma asem no akọ ama ye minua ketewa na wo wotafo no cause me kuma se tafo ho na mete ho na mabọ me kura mete di tafo di tokuru bia ni ho aminimu na mete asem no anokwasem ni eye me ya nkasa because say the boy ni si behave ye no wan behave ye wa anya ade na mpanimfo bu bebi say wada na wo na igu abonten kane na misua no na mente ase yese bia wada wonto wupu na egu abonten o wo baby wo ayemu abi obekọ abonten wo tiufi a wo dwen wo don sa asuma na ya fro se me esimesi papa esimesi wo ba na anya asem wa ayi abonten ntibra en ase kire no hwe abranten de oyeye no me de to Ghana fo nyina anu wo platform yi so mumani nko ba bia me bisa se de boy ne ye no oye ni yie ana wa anye ni yie wo se da branche ni sigina ho de ne nsa ebo ne nsa yem paw ti se de ye jaina obetimi abusojani no enti me bisa se sa boy no tafofo mo amunyima no kakra boy ne yete ho ne ye de sojani ni gina ho so oni sojani ni mo atwede a obetimi ni sojani no abo atwede obetimi sojani na stand just seconds ontimi aden na nipa yetete mo amu me yentete mo yetete mo nipa bi wo ho a na ye yen no na ya ntete no nipa bi wo ho a na ye yen no na ya ntete no boy no me ye sure say yen no wo ya yemwa because me hu ye aboa e na ye yen no na nipa de yetete no ne maame tifie no a wo ka na wo pa na nyinsen pa ene ne nim de pa ene ne ntete ye pa na wo de tete ne ba no eso mfa so na ese maame no wo bete no na ye ni boy na tem kese se maame no ene papa no because oso okoji sika woni papa ho ena chese so de ni se onya adanko ma so de abra boy no so onim se na na do se mo obi empia abonten wonya akwala wotua no fo ano a wonte kasa abamu a wonam ho ya se wo mpena onim mpena ko be wo ba onim bibia onim papa ne bone na se president aka asem because president no mu no e bade ya den so na mudim se agumuti e na aban no we ni nye politics asem o we na yare na aba no enye politics asem e ba ye na kum mpanyimfo ekum nkwala so mo ko fa ba na aban na mfa sika ama mo se ye na aban obi afa ni sika nsha aban no botom se nipa ne koton wa abonten a tax nkakra na aban ne benya no e na ode beto no ode ayesa ode abosa yare no ho ban na se yare na ba na mote dem na obi enya adwuma na aban no woni obi tax nyi no obede na wonya sika na ode ahwem enne wasa mo dwen ho enti nkwaso mo fa mo hunsie no mo fa mo hunsie na yare ne se enna mu hwem na ekwa entwam nko 2 weeks na etwam ko wia na afi mo aba because mo ni ho aban no oni ho sa no so oni ho a yeso ye ni ho enti wo ka asam kire mo amesere mo aya mo ntie papa ne kakra na oye nipa wono mo papa no mo pe wono mo maame no mo pe wono mo kunu mo pe wono mo ma no mo pe enti wo ka asam kire mo aya mo ntie no na oye nipa na won kasa ne nti wono se ba ya no 6 to 6 ne se na mo da 6 to 6 no na mo da Ghana for mo mpede ye mere mo pede ye hye mo pede obeye mo yi na boy na ye me ya pa se me ya Ghana government anka meka se mete ho ama boy no ni soja ni mienu o ma bie floor no ba de obekunu yonkunu wakunu se me na kodjo kwa ate kura so ri free na mu ba na se soja for no china o mo mfa ni because one respect aban no aha na ye wo no se ye chew wo ye hoho a wo krata o mo de pen si su chiro so omo chiro nyina police fo ni chiro nyina na omo da officer omo ka ho asem ni ya chiro nti utam so so ko renew paper na e na be chire wo se one respect aban no krom ho no aban no one respect nti ukrata no ye ho wa ye mfa ma obi se one fa lawyer one ko fa criminal lawyer wo be hu na obe kasa atonse no at the moment na me hu criminal lawyer wo be tua €300 ana adi so ufiri baabi a ye che wo no wo ye nyansani adi so ufiri ho na wakọ baabi akọ solicitude paper na nyesa ye mfa paper ma oda e na so oni paper so ne ye che wo ye hu nya paper biem
ye kuroba ye chewa 600,000 to 600 kuroba 1,000 to 600 ene ye chew ye de ma o e ka ye de ma no na wo abrante che se wo ya akaka bensem tramo wanum tramo a wonum wadwen wanum wi kura wonum wadwen wo pa ka ni nyina bom nanom wonum wadwen aya na mu fi se nipa ni bi wo ha mo kwa na mu tramo no wo hu ye wo de wa mene akɔnne ami ya hohoro ho ansa na o ma kyekere de amo akɔhwia enso wo kura na o mu buade wo mu no wo mu kura na o ma memene na kase agu omi akɔnne ami ya hohoro ho de ama na o mu kura mu buade so de ni eno etian na wotena wonsa abra wani kan fa ne nsa amo aya mi ya papa mede hu ya papa aya mi ya so de no nyami nua onyami ku beta ya mi ya respect na man fa ama na ya mi ya na wono American soldier ni so ti America ka se ni kwa so mo bo wo mo wono de na me de ma no mo bet ma wo America na me se mo fa ma American soldier ni ma me mo fa ma ne ma me se oni America fo asem na won jai Ghana fo asem ma wo mo na so pe soldier wo Ghana ko di ni soldier wo Ghana won tena America wono ka se ni kwa so mo bo wo mo wonnim se de okuro mo fo ni sitie wonnim se de petuntum ya nwuma na edra ye ho no ya nwuma na edra ye ho no ekiritia gisa wo de ade ka ne video na ono aka sa afi no wa tene nka no wo kontrol no ho sana wunua no tuntum fo no mu go Africa no mo tie edu papa bi na nado ene wo hye mra na wunua kitikiti we abusu ene ye bu no a enka wo beka se wo ma anya ade enye saa anka wonti wo si ye nyai na se ka wo a enka wo behu omo soja fo ne emu wo mo hu aha America ho na wo so bi pia abonten America ho no wo so bi obi atietia Trump ne mra so wo so bi atietia Trump na nim so krache Trawa America ho na di soja. Trawa America ho na ka wano tum. Na wo ye Ghana ni kura na wo di soja wa America. Na Ghana for so ni omu soja wa Ghana. Na omu stretch Ghana for ne maye. Na mama ye ya tu kwan no, de bia ne ansuru gujam. De bia ne ansuru gujam. Mama ye tu kwan na, ye ja abusu ye ja mane ade. No mama no ansuru gujam because le baba kwa akofa ba. Kakra na watietia na wanya na ode kwa akoye japade no. Na ode kwa akoye, ode ko fa lawyer. Enti Trawa America na di wo ayisam. De to so biem. Wo mo no a omu sori omu se omu ye makunafo ena omu ankwa a omu ma no eni dini ade enti no mibisa mo se enti se kon wo ena si Ghana enti nka betimi akwa abonte so yo bakuna na akwa akodi pa omu so omu de no wontimi aya mo so mo respect ade kakra mo fo papa na se mu kunu no mu ni kakra na munya se da bia ma bo abubuo abo Ghana fo ni abubuo Ghana fo ma bi ya abubuo bodo do mo bo abubuo do ma abubuo mo ma Nyankopon wo bremo mo bo abubuo oba kunani ba ko bi kra na so kama na ye mesere kra se stadium disaster kit ko fo time dida no dida sam no ena ni kuru wu ye ko fo wansoma ukuru wo stadium ukuru wo ko he na ni su ade ena okonya asem nyame fa bo ne nkyem se me kasa asem no bet nye ko fo na soma no obi ansoma ukuru wo ko na onya ade anko de brew wa wu akoda ne ba ukuru kra se ne na nkasa kra wu hu wo de ba bo se ukuru wu agya nkwala na wo agya nkwala nti wo be kwa abonten wo kwa fa yare na ade akofia nkwala na aka na nya sa wo be kwa abonten na wo ko tisa ya de no na ade akosane nkwala na wagya mu wo fi ho maame wu ye gimifo pa maame no wo ye gimfo wa gimi ankasa wonum nyansa wo ye stupida wo ye stupida baby a wo no wonkwa na ayekunani wonkwa na ayekunani mese me nana ya ntwiwa wa munu ho so ya abrewa na wo sore ba asojafo mo kina mo fa no ko children so mo ko dware nkwala because emrewafo adwuma mo fa nya adwuma bo so me mo ma ne mafie wo dware wo mo wi ma ntena ase no ntonko e wo ho because wa mu aban mra so Africa for mu mra so mo so ra mo se abrofo na be sesa mo japade broni wo be bre no ho asesa amaye no ma sesa ya japade nyina dia begua na ya somo wo mo sa no be ye because ye mu ade maami mu ade papa mu ade akwala mu ade hwe yefu mu ade bibia nya mo fe wono abrante ba ko se okoto kontomire ena soja ni bu no eku na asi anka betumi apia koto kontomire entutimi poto tomatoes na mfa mo kontum fa nchini ntum na wo management me ko 4 weeks o na watwe maako 9 ena metie no metifie mo manage mo Ghana fo mo mo kakra mo fa mo sie kakra mo ade kakra na mo nyi politics ntu nche na yare na nya politics yade na aba no enye politics o yare ankasa yare na mo mpa akira kwan yare na mo mpa no aduru na mo nya tobe na mo gu ho na mo ye no so na we asoja fo abome we mo ntimi nko na asoja fo de o ma hyeda na o mo bo mo ho mo ye de tene a nko mo enye me ya so o mo bo me na so o mo di bro mbebo mo wo
abu mo be ko so abu mo saa because mu ade emra na papa na hye obi timi sori hwe ni fie se wate se soja fo aba abonten e na obehwe bi bra behwe because o be yi concert amamo na mo hwe mo hwe Ghana fo look at all this mumra ha mehwe se obehu anoma aba wa abonten a nipa mienu ntina ka mu emmom me kana ba ko tie akire me kunu ne maame me kodi dwaba a omo ya mrewane akokora me kodi dwa ne ba me mfa nwura fie ho me yi gu gate achi so omo ba wi ana omo ba sesa so omo be nante no omo ba sesa ene wo mo ankasa abrewane akokora no ene wo mo ankasa enso Ghana fo de da bi obi apese obekurum market fo de omo ton ade aha store ye bie e ya aduane baby atunto onuane any drugstore any doctor any police fo omo kwa ne kwa abonten apart from that obi ani ho osi abonten Ghana fo de da bi wiase bibia mu na munim wiase nyansa nyina mu na munim ye nyansa bebrebe no ene ye ne mumye nsesa mumye ni mmra so na abrofo no mudi wo mmra so papa asori dan wontimi asori dan kura ye mo asori dan ye mo kromu ha ye mo asori dan since I start me tese o mo bo asori dan so nka asori dan ye de time sorry ye ntese o mo bo asori dan wo mu nyina obi ya di da bi mu de mu nya di Ghana fo da bia mo ni pasam ye tententen na nad me nim se de musibu nifa na nad no me nim se de musibu nifa papa de wo ye nyina nya mo fe na man kai papa na ansere a mo be kai papa no na musu papa no man kai na ansere a mo be kai no pa na musu de Nigeria ni kan wo se mo mpe na mo fa na Nigeria na mo fa Buhari mu wonu so fa so a mo fa na alata fa mo me fa Buhari ai na Ghana fo mo ye puafo sa mo ye puafo ankasa Ghana fo mo ye puafo na mo sesa na mo honto mu bi na mo tie papa no mra na wo hye na mo hye fie na mo nkom ho na mo nyasa mo kwosesa yade no mo na mo kare musika na mo de koto Ghana fo mo a ene ye oba kunafo ene yanko ene ye manna ene ye kofa fish ene ankrofo be chi yen ene hwan ene ye be de ne adidi ena sera na do mo pa ba no mo nto mo peso omunya sa mo anto a se de yi kan ye no epumu mpata o mbe dani nipa abeto ma papa no epumu mpata o mbe dani nipa abeto ma no mo pa mo nto wo se mo mpie abonte ma mo mpie se mo mpie na ta mo no so mo nto munyai mo na mo gu ho a mo bro munyai sa no mbe wuro mu sa mo so mo pa bro kira ba mo hwe nipa brebre mo hwe nipa egu ba bi eguguo mo president na mo bedu obi ma mo a mo sa ba ye de mo pe mo mehwe a wono pito de ni kwa de won tena America ho kura won kana no kura ntum won kana no ntum me se won kana no ntum won ka kura na me so de na bi wo mi kura busuam wo Madrid o free Madrid ba no garage ho no woro no atare o di free Madrid ba woro no hu gu ka mu ye ko si abonte ma mfra ma fa mu ansa na atare be gu machine no asie e do kura ye nchia ye ntimom su kura ye nchia enti Ghana na mutifie be ya aduonu nipa be ya aduonu mutifie ba ko nipa be nsia mo ni nka enti se ye tifie mienu nipa mienu na mu gu flat mu e do kura ye timitena mu ntimi mfa mu hunsie Ghana na mo ko fire ye ne ba wi a mo be ka mo tara na mu sufra aban na sika na mo obekwa akọ gigino mu nyina wo so mo ntire fe ne yare ne be sintwam na wonya mo be ya adwuma no na ogige eyi no ogige sika na wode ato ho wode to futuo na sa asem ba watimi di aboa waka mu ntie na mu pie ba mu pie ba no so mo se fa yare no edi kofie wona so ye kunani no wo ba abonte na so be dipa wo dipa ni wie na wo kona na yare no kokoye wo ba no na wo kono wanya mpa so na wo so ko ga na doctor kora mpa bi si ho wan ne ntom pa mra wo na da so wo ko hospital fa wo mpa be da so ko no makwa akoda so no mo mana wo ma wo mra o mu muade no mani nsu ade na abanye bibia nya o mo fe no wo boy no wo muade baby anam why lucky na se Spain na wo nka Spain police fo mo dudru nka so mesi abo no abonte de omo obi hu so omo obo o be dodo wo no dudru wo na be hu se wan kasa obeto kakanka nyesa so obeto di wo ma no asi minyan mo abetie bia mo srema mo hu nya mo hi na boy ne de we na emi tsan ankasa enye obuo Ghana fo na ankasa nkola na o ma ba boys no omo muade na so ne srema nyankopon no won sister mo maye na mo muade na se mo nua bi ye bibia mo watimi nya akoma mu do wanya akoma mu tie no watimi aboa mo na ma brabo no asimu yie na se mo muade a ye se ye tufu no ante a wo be kwa ante ade medema no asi mede nyamu gyamu nyina